गोटे प्रकार जदि मटन तरकारी खाई बोर हो ना मोर ये नुआ शैली रे मटन तरकारी रेसिपीटी घरे बनईकि देखंतु ना देखिए घरे समस्ते पसंद करेंगे। होटेल रेस्टोरेंट जीवा भूली जी घरे ही बन खाଇବା पसंद करेंगे। पूरापूरी नुआ शैली रे प्रस्तुत हम देखि ही जापे आपण मान पाखर भी देखा देखु कैमेरा सामने केते स्वादिष्ट झोलटी बनी तो आपण मैंने देखि ही जापे पूरापूरी नुआ शैली रे प्रस्तुत हम। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करके बनातु देखिए पिलाठू बड़ समस्ते पसंद करेंगे। तो देखिए पिला माने जदि मटन खाइया पसंद करंतिनी भी ना तो से माने भी मटन आनिक बनैबा कहे एत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो फुल वीडियो वाच करातु बनातु। तो चलतु लेट न कर रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। गोटे जारे अल्प टिके जीरा धनिया अदा रसुण शुखिला लंका पुणी 2 ରୁ 3टी से फ्लेवर पाई मिली कंचा लंका अल्प टिके पियाज को एड करदेवा। आ गोटा मसलार चक्रफूल गोटे नहीं डालचीनी गोटे नहीं तो आपण मानक जहाँ भी पसंद एड करेंगे गोटे फाइन पेस्ट प्रस्तुत कर साइड रखिदेवा। तो देखो ये 1 kg मटन आनी मटन को ये भलसे क्लीन कर धोई देती। गोटे प्रथम आम डेक्ची नवा जी तेल खाया पसंद करती से अनुसार से तेल एड करेंगे। तो ये मुझे देखो रिफाइन तेल रे बनाऊँगी आपण मैंने चाहिए सोरिष तेल भी बनई पारे। तेल पूरा गरम हो सारापर आम से एड करदे पियाज को एड कर प्रोसेस आम भलसे मिक्स करवा। पियाजर टी देखिए जमी कलर चेंज है पर्यटन पियाज को आम भाजवा। तो से देखो किसी गोटा मसला नहीं अल्प टिके जीरा को एड कर। तो आप चाहिए प्रथम एड करेंगे। तो मुझे पियाज एड कर सारापर एड कर सारापर पुणी थे भलसे आपको मिक्स करदे। पूरा ब्राउन कलर टी हल्का है पर्यंत आपको आम भाजवा। तो देखो केते सॉफ्ट भी हो सारा टे ब्राउन कलर भी हो सारा पियाजर पूरा कलर चेंज हो सारापर आम से एड करदे मटन को एड करी आम भलसे पियाज तेल रे मटन को प्रथम आम टे कषा। तो देखो ये मटन को भी एड कर सारी। तो ये कौन करवा ना आम हाई फ्लेम रे पितिपातिया साजे भलसे आपको मिक्स करी आम प्रथम कषि हवा दबा तेल पियाज सहित मटन को। तो देखो यही प्रोसेस रे बनइबे ना माने एते स्वादिष्ट लगे ना। तो आपण मैंने गोटे रुटी बदल में 5टी रुटी खाई थाली भात केते सरीज जानी ही पारे। तो ये आम दबा स्वाद अनुसार लुण जी आपण मैंने मटन तरकारी बनवा को चाहूँगी से अनुसार से लुण को एड करदे। आ देखो ये रसुण एड कर 5 ରୁ 6 कुला रसुण एड कर चाहिए छोट छोट रसुण को भी एड करेंगे। तो देखिए ये रसुण फ्लेवर बहुत बढ़िया लगे। तो ये चलतु कभर को टिके बंद करदे आपको टिके आम कषा दबा कभर को बाहर कर 10 मिनिट पर आपण मानक देखा देखु केते बढ़िया पियाज भी आम सीझी मटन रू केते सारा पानी भी बाहर पियाज पुणी मटन से पानी पूरा छाड़ी भी सारी। ये देखो मटन पूरा पूरी कलर भी चेंज हो सारी। तो यही समय आम बाटिकी जो रखी थे मसला से मसला को यही समय आम एड करवा। तो देखिए यही प्रोसेस रे बनेबे किसी समय सीझिला पर मटन अदा रसुण जो मसला को एड करेंगे तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसो। पुणी देखो ये हलदी गुंड गोटे चामच पुणी काश्मीर रेड चिली देती गोटे चामच पुणी देती मटन मसला देती गोटे चामच। तो ये पुणी थे भलसे टिके आपको मिक्स करदे जेहेतु आम शुखिला लंका को बाटी पुणी कंचा लंका भी फ्लेवर देती। तो जी आपण मैंने राग खाइबे से अनुसार लंका गुंड एड करेंगे। जेहेतु मुझे काश्मीर रेड चिली एड कली से राग न थाए से मुझे एड कर। तो आपण मान पसंद अनुसार एड करेंगे जी मटन नहीं से अनुसार लुण मसलार क्वांटिटी एड करेंगे। तो पुणी थे भलसे आपको मिक्स करदे मिक्स कर सारापर ये देखो मुझे 3टी आलू को बड़ बड़ पीसेस रे कटिंग कर एड कर। तो आलू को आपण मैंने चाहिए भाजिकी भी एड करेंगे। तो मुझे कंचा आलू ही एड कर तो चोपा थाई ही एड कर पुणी थे टे भलसे आपको आम मिक्स करदे। ये प्रोसेस भी सब आम हाई फ्लेम रे ही बनइबा। तो देखो केते सारा पूरा पानी बाहर आम टोटाल भी पानी ये एड करें केवल मटन पियाजर पानी ही बाहर जहाँ। तो ये देखो अल्प टिके मु गोटा मसला को टिके हल्का भाजी देगी देखो मुझे देखो भाजी देसी भाजी गोटे पाउडर बनी देती सब अल्प टे कस्तूरी मेथी एड कर ग्रीन कलर देखा। तो सब देखिए फ्रेश गोटा मसला को भाजिक एड करेंगे ना बहुत बढ़िया तार फ्लेवर आसो। तो पुणी थे आम कभर को बाहर कर भलसे मिक्स करदे मझे मझे टे मिक्स करुवा जेहेतु पानी आम ये एड करें जो पर्यंत पूरा तेल न देखा ना से पर्यंत आम भलसे कषा पुणी थे आउ 5 मिनट पर्यंत कभर को आम बंद करदे। ए मटन रेसिपीटी बनवाई जेहेतु मुझे डेक्ची बनइली
ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖଟା ନଥିବା ଦହି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ମାର୍କେଟରେ ଦହି ଭଲସେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିକିରି ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା, ତାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦହି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ମାନେ ଗ୍ରେଭିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ପୁଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆମର କୁକିଂ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଇ ଫଳର ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଏଡ଼୍ କରିବା। ଜାଇ ଫଳକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ତା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ଜାଇ ଫଳ ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଟନ୍ ବି ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ। କେତେଜଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ଏଡ଼୍ କରନ୍ତି ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ ନା, ତ ଦେଖିବେ ଜଲ୍ଦି ମଟନ୍ ବି ସିଝିଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଜାଇ ଫଳ ଦେଖିବେ ଅଧିକ କଡ଼ା ଥାଏ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରି ଟିକେ ଆମେ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା କଷିବେ। କଷିବାକୁ କେବଳ ଏଇଠି ପୁରା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଟନ୍ ତରକାରୀଟି ମୋର ବନିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଟନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଡେକ୍ଚିରେ ବସାନ୍ତୁ କି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବସାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ମଟନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବନେଇବେ। ତ ସିଝିବାଟା ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସଫ୍ଟ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ବନେଇବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା କଭରକୁ ବାହାର କରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ତେଲ ବି ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ଜାଣିଦେବେ ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ହେଇସାରିଲା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଗରମ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁକିଂ ବି ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମଟନ୍ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ବନିବାକୁ ଦେବା କଭରକୁ ବନ୍ଦ କରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି କଭର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମଟନ୍ ତରକାରୀ ରେସିପିଟି ଆମର ବନି ବି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ହେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦହି ବି ଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହଳିଆ ପୁରାପୁରି ଗ୍ରେଭି ବନିଛି। ମଟନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝିଯାଇଛି। ମଟନ୍ ସିଝିଛି ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଡ଼ରୁ ଦେଖିଏ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ ନା, ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଯେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଭାଜିକି ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ମସଲାକୁ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଲାଷ୍ଟରେ। ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପେନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେବା ଦେବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମଟନ୍ ଆଳୁ ଝୋଳ ବନିକିରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ବି ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିରି ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା ଆଳୁ ମଟନ୍ ଝୋଳ। ତ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ କି ରୁଟି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଜମିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି